Bismillahirrahmanirrahim. Donc, avec le troisième cours de la physiologie, la phase bilio-pancréatique. في هذا الكور واش راح نشوفوا les objectifs. Citer les aliments composant la bile. On a des aliments organiques et non organiques, donc نشوفوهم. Décrire le passage de la bile depuis sa sécrétion par les hépatocytes jusqu'à son stockage dans la vésicule biliaire. Résumer la régulation de la... Citer le rôle de la bile. La bile ne contient pas des enzymes mais intervient dans la digestion des graisses grâce aux selles biliaires. Donc نشوفوا كلش. Décrire le mécanisme de la vidange de la vésicule biliaire et sa régulation. Citer les éléments composant la sécrétion pancréatique. Citer les enzymes pancréatiques protéolytiques, amylolytiques et lipolytiques en précisant respectivement leurs substrats et leurs produits finaux. Résumer la régulation de la sécrétion pancréatique exocrine. D'accord? Let's go. Introduction. Les sécrétions exocrines, qu'il y a des sécrétions endocrines ou qu'il y a des sécrétions exocrines. Les sécrétions exocrines, les sécrétions, je m'attends une sécrétion exocrine, sécrétion exocrine du foie. Des fois, là-bas, comme il y a une sécrétion exocrine ou une sécrétion endocrine. Même le pancréas, une sécrétion exocrine ou une sécrétion endocrine. La sécrétion exocrine, t'as le foie, il y a la bile. Il y a la sécrétion exocrine, t'as le foie. Ou la sécrétion endocrine, t'as le foie, il y a la fibrinogène. La fibrinogène, la fibrinogène, هي المسؤولة على la coagulation. C'est la responsable de la coagulation. زعما كي واحد يتجرح ولا la fibrinogène circule dans le sang. تمشي في الدم. غير واحد يتجرح ولا تكون هي لا فيبرينوجين هذه اللي اناكتيف تروح غير تلحق لو وين تجرح باش تحبس تتحول تولي لا فورم اكتيف تاعها هي لا فيبرين تولي فيبرين تصير لا كوغيلاسيون. لو بونكريا ثاني تعرفوا بلي بونكريا اندوكرين الاخر بونكريا اندوكرين جليكاغون سوماتوستاتين l'insuline ont un rôle fondamental dans la digestion des aliments. Ont un rôle fondamental. Les sécrétions exocrines, tu as le foie et le pancréas. Moi, j'ai le cas endocrine. Moi, j'ai le cas les roches في الدم. Alors, le cas les sécrétions exocrines du foie et du pancréas, mais endocrines, ont un rôle fondamental dans la digestion des aliments. Ah, d'accord? La production de la bile. La production de la bile représente la fonction exocrine du foie. Le foie a une fonction endocrine ou une fonction exocrine. La fonction endocrine du foie, il y a la production de la fibrinogène, les responsables de la coagulation sanguine. Ou la fonction exocrine du foie, c'est la production de la bile qui sécrète continuellement la bile diluée. Le foie, la fonction exocrine, elle sécrète la bile diluée, mais concentrée. Celle-ci sera concentrée, et stockée dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle est concentrée ou stockée. Qu'elle extraite de façon discontinue. Mais si H24 ou la vésicule biliaire est la bile, le liquide, non. Sauf quand on mange, quand l'estomac reçoit un repas. La vésicule biliaire. Donc, elle extraite de façon discontinue au moment du repas. Donc, l'arrivée des lipides dans le duodénum, la première partie de l'intestin, mort l'estomac, direct qui est le duodénum, stimule la sécrétion de la bile. L'arrivée des lipides qui dans le duodénum, l'estomac, le duodénum, stimule la sécrétion de la bile. Donc je vois la bile a un rôle très important. Donc je vois la bile après sécrétion par les hépatocytes. On a les hépatocytes, on a la fonction exocrine terrain et sécrète la bile après sécrétion par les hépatocytes dans les canalicule biliaires est modifiée lors de son passage dans les décutiles, les canaux biliaires et la vésicule biliaire et tous les concentrés.
Composition de la bile. Son volume est de 250 ml à 1 litre 24 heures. 24 heures تقدر تعمر حتى 1 litre. Donc composé d'une solution aqueuse de composés organiques et inorganiques. فيها مواد عضوية ومواد لا عضوية. كما على بالكم les principaux composés inorganiques sont les ions dérivés du plasma. Les ions اللي نلقاهم في البلازما. Les principaux composés organiques العضوية هما les sels biliaires. هذو مهمين بزاف, ce sont très très importants. Pigments biliaires représentés par la bilirubine. وشنو هي لا bilirubine على بالكم؟ لا bilirubine هي تعرفوا l'hémoglobine. تعرفوا l'hémoglobine كي نديغراديو l'hémoglobine au niveau de la rate تمدلنا لا bilirubine ولا عندها une couleur jaune على بها في ليكتير كما نقولوا بوصفاير. علاش يولي زعما لي زيو يوليو خاطر لو توتال لا bilirubine يطلع في لو سون دونك طاك تولي كاع صفر. Le cholestérol ou la lécithine, ce sont des phospho... La lécithine est un phospholipide. Le cholestérol, tous les atomes de carbone du cholestérol sont fournis à partir de l'acétyl-CoA. Donc, les sels biliaires. Les sels biliaires sont des dérivés du cholestérol. Les sels biliaires, ils disent le cholestérol. Les sels biliaires dérivés du cholestérol. Mais le cholestérol, ils les sels biliaires. Après avoir participé à la digestion et à l'absorption des lipides. Les lipides ont une digestion, une absorption des lipides. Ils sont en majeure partie réabsorbés vers le sang grâce à un système de transport actif situé dans la partie terminale de l'ilion. Là où on a les sels biliaires. Les sels biliaires ont un rôle تاع la digestion et l'absorption des lipides. دوك نشوفوا لو رول تاعهم من تحت ونشوفوه اون ديتاي كيفاش يخدموا ما نسبقوش الامور. وبصح قال لك كي يكملوا الخدمه تاعهم يعاودوا يتابسورباو ويروحوا لو سون باغ ان ترونسبور اكتيف وين في لا بارتي تيرمينال دو ليليون. هذا واش كاين il retourne au foie par la circulation portale. كنا قرينا على لا فين بورت. لا فين بورت قرينا عليها في الاناتومي. et sont à nouveau sécrétés dans la bile. يعاودوا يروحوا لنا لا بيل يروحوا لو فوا و لو فوا هو sécréter la bile par la sécrétion exocrine. donc c'est un cycle entéro-hépatique. entéro واش معناتها في l'intestin, hépatique le foie. Seulement 5% environ sont éliminés dans les fesses. Seulement 5% sont éliminés et 95% sont recyclés. يروحوا يجيهم لو فوا يروحوا لونتيروسيت يديروا لا ديجيستيون لابسوربسيون يعاودوا يروحوا لو سون باغ ترونسبور اكتيف يطلعوا لو فوا يعاودوا يروحوا لابيل ويدور برك 5% à chaque 5% est éliminé par dans les fesses. Let's go. Rôle des sels biliaires. هنا نهضروا le rôle تاع les sels biliaires en détail. Les sels biliaires facilitent la digestion. Les sels biliaires facilitent la digestion. يسهلوا الهضم. facilitent la digestion et l'absorption. mais comment donc نشوفوا comment خاطر هذاك هو l'intéressant لازم كل يوم نقولوا comment. les sels biliaires facilitent la digestion et l'absorption des lipides grâce facilitent la digestion et l'absorption des lipides grâce à leurs propriétés émulsifiantes ou détergentes. هما واش يديروا دوك نشوف قبل ما نقراو نفهمكم واش يديروا. حنايا غير لما باغ اليمونطاسيون غير الماكله تهبط في لوزوفاج هكذا يكونوا الليبيد كبار هاك فيها يكونوا كبار. هما غير يلحقوا لابارتي ديستال تاع الاستوما. هذيك لابارتي ديستال ما تخليش صوالح كبار يجوزوا الديودينوم. تخلي غير صوالح صغار بالك تاع 1 ملم ولا باش برك لي تخليهم يجوزوا. دونك كي يجوزوا يوليو صغار. مي كي اون فوا يفوتوا من ليستو من تحت من البيلور يقدروا يعاودوا يتجمعوا يعاودوا يكبروا يعاودوا يشكلوا زعما اون بول دو غاز كبيره. واش لو رول تاع لي سيل بليير؟ لي سيل بليير ما يخليوهمش يعاودوا يشكلوا اون بول دو غاز كبيره في الانتستان. شوف في الاستوما يجي من لوزوفاج تقدر تجي ديك لابول كبيره تجي كبيره مي كي تلحق الاستوما باش تفوت الانتستان كرال بلاصه ضيقه ما تقدرش تفوت. دونك وحده تقسم هذيك الوحده تقسم تولي دي بول دي بتيت بول هكذا يفوتوا. مي كي يفوتوا قادرين يعاودوا يتجمعوا يعاودوا يوليو اون غروند بول. نو من هنا يدخل لو رول تاع لي سيلبيليا وين ما يخليوهاش تعاود تولي اون غروند بول. علاش ما يخليوهاش؟ باسكو كاين دي زونزيم يسموهم تعرفوهم قيناهم في الليسي يسموهم لي باز. هاد لي باز ما يقدروش يخدموا مع
بولاك فيها كبيره نو، يخدموا مع هكذا دي بتيت غوت يخدموا معاهم. دونك هادو يخليو هادوم ان رول باش ما يخليوش يعاود لي غراس يكونوا كبار بزاف، باش لي باس يخدموا لي باس بونكرياتيك يخدموا مليح. دونك نشوفوا كيفاش. دوكا عندنا ايدي جينيرال. دوك نتعمقوا. لي سيل بليير facilite la digestion et l'absorption des lipides. Facilite la digestion et l'absorption des lipides grâce à leurs propriétés émulsifiantes ou détergentes. Les lipides de l'alimentation, les lipides l'alimentation sont insolubles dans l'eau. Sont liposolubles, insolubles dans l'eau. Donc étant transportés, ils nomment des lipoprotéines dans l'eau et se fusionnent. Volumineuses gouttelettes lipidiques يمشيو على شكل des volumineuses gouttelettes lipidiques. La désagrégation mécanique est assurée par l'activité contractile de l'estomac كما قلنا قبيله. دونك نشوفوا partie inférieure la partie inférieure de l'estomac هي la dégradation mécanique. Donc et l'intestin grêle donnant de multiples gouttelettes des lipides, des petites gouttelettes, des gouttelettes de 1 mm de diamètre en suspension dans le chyme aqueux. Le chyme هو dans le chyme aqueux في l'intestin يكون le chyme aqueux fait des gouttelettes lipidiques de 1 mm. Les phospholipides et les sels biliaires vont empêcher aux petites gouttelettes de refusionner. قلت لكم شوفوا باش يقدروا يفوتوا من الاستوما بلاصه ضيقه لتحت باش يتلحقوا للانسيتان كرا، ما كيفوتوا يحبوا يعاودوا يتفيزيوناو. دونك هذو ما يعاودوش ما يخليوهمش. لي فوسفوليبيد لي سيل biliaires vont empêcher aux petites gouttelettes de refusionner pour augmenter la surface d'action. ما يخليوهمش يعاودوا. علاش ما يخليوهمش؟ باش لا سيرفاس داكسيون شنو هي؟ سطح التلامس اللي قاين عليه باش يخلي كي يكونوا كبار بالك يجي ان ليباز واحد ولا ما يقدرش، مي كيتقسموا بزاف لي باز يجيو بزاف لي باز هذا يحكم هذيك كل واحد يحكم وحده. فهمتوني؟ اي لاكسيسيبيليتي دو لا ليباز بونكرياتيك باش لا ليباز تقدر ديغراديهم لازم يكونوا صغار. كي اجيري بلو افيكاسمون ايت ايغال اجون ايمulsifiant. هذو لي سيل بيليير سون دي اجون ايمulsifiant. La colipase fixe la lipase. La colipase fixe la lipase. La colipase fixe la lipase et la maintient à la surface de la gouttelette lipidique. Donc نشوفوا نفهموا دوكا كيفاش ما يخليهمش علاش ما يخليهمش يعاودوا يديروا ان يعاودوا يتفيزيوناو. نشوفوا علاش. pourquoi why how. l'émulsification accélère la digestion. كي يوليو دي بتيت غوتليت صغار ils vont accélérer la digestion. Donc lipase et colipase hydrolysent les triglycérides en acides gras libres et en monoglycérides. triglycérides ديغراديوهم باش بالليباز ولي كوليباز. على بالكم بلي تمدلك اسيد غرا هما احماض دسمه et les monoglycérides واحد ديغليسيريد. Cholestérol estérase. Les esters de cholestérol sont hydrolysés entraînant une libération d'acide gras. كوليسترول وشنو هو الاستر؟ استر هو حمض زائد كحول COH بلس OH. لما تكون اون فونكسيون تخاف COH وكان تجي اون فونكسيون اون اوتر تشكل une liaison ester. Donc les liaisons la cholestérol estérase, les esters de cholestérol sont elle va hydrolyser les esters de cholestérol sont hydrolysés entraînant une libération d'acide gras. C'est tout à fait normal, c'est très simple. Les phospholipases A2 A1 et A2 hydrolysent les phospholipides pourront libérer les acides gras et les lysophospholipides. شنو هو lysophospholipides؟ un phospholipide نحينا له un seul acide gras. شوفوا la différence بين la phospholipase A1 و A2. شوف هنا la lipase et la colipase hydrolysent les glycérides en acide gras libre. شوفوا كاين اس في التالي تمدلك بزاف لي acide gras et un monoglycéride. تمدلك لما نقولوا 2 acides gras un monoglycéride. Mais هنا la phospholipase A1 et A2 hydrolysent les phospholipides pour libérer les acides gras et le lysophospholipide. Le lysophospholipide هو phospholipide نقصنا له un seul acide gras. Un seul. Un seul acide gras.
Remarque, les sels biliaires et les phospholipides sont amphipathiques. واش معناتها amphipathique؟ محسوب عندهم ان بول هيدروفيل وعندهم ان بول هيدروفوب. ان بول هيدروفيل يحب الماء، توجور يكون الجهه تاع الماء، دوك نشوفو كاين انشيما من تحت. وان بول هيدروفوب يحب يتخبى، دونك يدخل داخل يتغطى باش ما يحبش هو ما يكونش en contact avec les liquides ما يقدرش يلي hydrophobe. Donc les sels biliaires et les phospholipides sont amphipathiques. وكان يقولوا لنا hydrosolubles faux، وكان يقولوا لنا liposolubles faux. عندهم non ils sont amphipathiques، عندهم une tête et une queue. Une tête hydrosoluble et une queue hydrophobe. Les parties apolaires se fixent sur les extrémités internes apolaires. تخباو للداخل. دي قلت ليبيديك. هنا واش هو يفهم فينا، او يهضر لك باللي قلنا باللي هادو لي سلبيليير ولي فوسفوليبيد ما يخليوش لي قلت ليبيديك عاودو يتفيزيونيو باش يشكلوا لنا اون غروند قلت ليبيديك. دونك واش راح يديروا؟ راحهم يدخلوا هادو لي سلبيليير عندهم ان بول هيدروفيل وان بول هيدروفوب، راح يدخلوا داخل راكم تشوفوا يدخلوا داخل هاد لي قلتلات صغار. وشوفوا كيش يديروا لهم. هالا هذه ان قلتلات، هذه ان قلتلات، هذه ان قلتلات. هادو شوفوا واش دخل فيها لي سلبيليير عندهم ان بول هاو لاطيت تاعهم هيدروفوب وعندهم ان كو هيدروفيل، عندهم une tête hydrophobe وعندهم une queue hydrophile. Mais هنا ils sont chargés négativement. شوفوا ils sont chargés la queue تاعهم هكذا une charge négative. وكي عندهم قاع une charge négative وهذا كي يدخلوا داخل راح يوليو يمدوا لا قلت هذيك une charge négative، وهذا ثاني يمدوا لا قلت هذيك une charge négative وهذا une charge négative. وعلى بالكم نتوما باللي النيجاتيف مع النيجاتيف يصير تنافر، ما تصيرش اتراكسيون، تصير تباعد تنافر. دونك امبوسيبل تعاود تشكل اون غون قلت ليبيديك. هذا هو الميكانيزم، هذا هو لو غوت تاع لي سيربيليا. ما يخليوش هذو يعاونوا باش هما كي يجي لي باس بونكرياتيك يلقاها مليحه، يلقاها هذه ليبر او سهله، يلقاها صغيره يقدر يدير واش يحب. وكان يجي يلقاها كبيره هكذا تخوفو، ما يقدرش يخدم، ما يقدرش يدير الخدمه تاعو. داكو دونك وين رانا les sels biliaires amphipathiques. Les parties donc فهمنا les parties apolaires se fixent sur les extrémités internes apolaires des gouttelettes lipidiques. Les têtes هذوك راهم في l'interne et les extrémités polaires les queues exposées à la surface au contact de l'eau. Oui, polaire au contact de l'eau bien sûr. repoussant les autres gouttelettes lipidiques. علاش repoussant parce que donc une charge négative. Empêchant la reconstitution des volumineuses gouttelettes lipidiques, les sels biliaires absorbés à la surface des gouttelettes forment une coquille protectrice hydrosoluble chargée négativement, empêchant la reconstitution des grosses globules de lipides. C'est très simple. Donc les sels biliaires facilitent donc خلاص فهمناهم. les sels biliaires دوكا يقول لك facilitent l'absorption des lipides grâce à la formation des micelles. هذوك اللي قلت لك غير يعاود لنا في la même idée. les micelles présentent une structure similaire oui à celle des gouttelettes d'émulsion mais beaucoup plus petite. elles présentent une enveloppe hydrophile من برا en contact avec l'eau et un noyau hydrophobe bien sûr يتخبى الماء. dans les micelles on retrouve les sels biliaires oui خاطر راهم داخلين راهم intégrés des acides gras des monoglycérides oui des phospholipides oui et au centre on trouve des vitamines liposolubles. هادو كاع هادو علاش نلقاوهم باسكو عندهم un pôle hydrophile ou un pôle hydrophobe. Et au centre on trouve حاجات صوالح liposolubles directement. Au centre on trouve des vitamines liposolubles et du cholestérol. Les produits de digestion des lipides sont ainsi transportés vers leur site d'absorption. C'est très simple. Donc هذه شفنا الشيما هذا. les bases sels biliaires راهم هنا
عاود لك لي كو تاعهم هكا في البيريفيري عندهم ان شارج نيجاتيف امبوسيبل يصرى ما يتبعدوا دونك با داتراكسيون وما تشكلناش اون غوند بول ليبيديك. ولازم نلقى لك لو كوليباز يلصق لها ليباز باش هو اللي باش تخدم كو هيدروفيل تيت هيدروفوب. هاي راكم تشوفوا هذو لي سلبيليغ راهم لانفيرس تاع لي فوسفوليبيد. لي فوسفوليبيد عندهم ان تيت هيدروفيل و ان كو هيدروفوب، مي لي سلبيليغ عندهم ان تيت هيدروفوب et une queue hydrophile. Attention, let's go. Lécithine. Il y a نوع من les phospholipides. Rôle de la bile. Rôle de la bile, digestion et absorption des lipides. Le rôle de la bile est la digestion et l'absorption des lipides. Rôle de la bile, digestion et absorption des lipides. شفنا كيفاش علاش سلبيليير واش يديروا شفنا واش داروا من الفوق. Émulsification des gaz, oui. Hydrolyse des lipides, oui. Formation la bile. La bile قلنا بلي فيها بزاف لي كونستيتيون دونك فيها لي ليباز نشوفوا. Formation des micelles, absorption par endocytose du contenu des micelles, détoxication. La bile permet l'élimination des substances toxiques, médicaments et des déchets métaboliques. Bilirubine, oui. Bilirubine واش هي كما كينديغراديو l'hémoglobine وين في لاغات تشكلنا لا bilirubine. Et le cholestérol قلنا l'augmentation du taux de la bilirubine نشوفوه وين في الكتاب على بالي يولي الاخر لابوت ولي a une couleur jaune. Régulation de la sécrétion biliaire. Les sels biliaires sont les plus puissants cholérétiques. Les sels biliaires sont les plus puissants cholérétiques. عندهم une régulation hormonale. La sécrétine stimule la sécrétion biliaire aqueuse. هاي لا 11 هنا ثاني دونك معليش لازم نفطنوا. Régulation de la sécrétion biliaire. عندها une sécrétion hormonale. La sécrétion stimule la sécrétion biliaire aqueuse et alcaline. La sécrétine stimule la sécrétion biliaire aqueuse et alcaline. La sécrétine اسمها la sécrétine mais كي شفنا الاخر la sécrétion salivaire ou la sécrétine qui a un rôle inverse. Attention, le rôle hormonal de la sécrétine stimule la sécrétion biliaire aqueuse et alcaline. Le nerf vague, la stimulation parasympathique intervient durant la phase céphalique, ماشي في la phase gastrique, ماشي في la phase intestinale. Le nerf vague, la stimulation parasympathique intervient dans la phase céphalique. La phase céphalique, ماشي la phase céphalique هي responsable تاع 30%. donc نشوفوا من تحت تاع 30% تاع la sécrétion biliaire. La phase céphalique نشوفوا حاجه هكذا لما ماكله ولا فما تدخل la stimulation parasympathique par le nerf vague. Oui, la phase céphalique. ما تنساوش la sécrétine stimule la sécrétion biliaire. La sécrétine stimule la sécrétion biliaire. donc نشوف علاش aqueuse et alcaline. علاش alcaline كلمه alcaline برك ديجا نورمال تكونوا فهمتوا علاش sécrétine واش علاش باسكو الماكله كي تجي من الاستوما تجي اسيد تجي لاصق فيها الاسيد دونك لا سيكريتين ستيمول لا سيكريسيون بيليار اكوز اي الكالين باش نضربوا هذيك الماكله اللي تجي نرجعوها نحيو لها الاسيديتي تاعها باش تقدر تجوز في l'intestin grêle sans aucun problème. Régulation de la motricité biliaire correspond à la vidange de la vésicule biliaire qui se fait au moment des repas. Pendant غير تكون تاكل ثم يبدا يصرى le vidange de la vésicule biliaire. Sa régulation est nerveuse et hormonale, n'est pas exclusivement nerveuse.
La régulation de la motricité biliaire est nerveuse et hormonale. Nerveuse, toujours تفكروا بلي كاين les nerfs vagues et hormonale par les hormones. Voilà. Donc, régulation nerveuse. Au repos, le relâchement de la vésicule biliaire et la contraction du sphincter d'Oddi. Régulation nerveuse. Au repos, le relâchement de la vésicule biliaire et la contraction du sphincter d'Oddi dépendent du système nerveux extrinsèque. On a un système nerveux intrinsèque ou un système nerveux extrinsèque. Système nerveux extrinsèque, très le système nerveux parasympathique ou sympathique. Donc, au repos, le relâchement. Au repos, ما تكونتراكتاش. علاش ما تكونتراكتاش؟ كان تكونتراكتا تفرز تهبط لنا لا سيكريسيون بيليار تبدا تصرا وحنايا رانا او repos ما نسحقوش. دونك لا كونتراك سفنكتير دودي هذا هو مغلوق، هو يتكونتراكتا ولا فيزيكول بيليار تتغلاشا. علاش يتكونتراكتا؟ باش ما يخليش ليكيد يجوز. دونك ديبون دو سيستيم نيرفو اكسترانسيك. او كور دو ريبا يصرا لانفيرس، لا فيزيكول بيليار لازم تطلق لا بيل. دونك تصرا ان كونترا هذيك لا بيل كي ساشي تصير عليه يخرج الماء. دونك لا كونتراكسيون دو لا فيزيكول بيليار اي لو ريلاشمون دو سفنكتر علاش باش يخليه يتفوت سون دو au nerf vague, lequel est stimulé par les influx buccaux, pharyngés et gastro-duodénaux. C'est le réflexe vagal à la distension antrale et duodénale. Distension je m'attends يتوسع شوية هكذا. علاش؟ بالماكلة كي تجي رابط تصير une distension antrale et duodénale. Donc on va continuer later. Good luck.